नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज अध्याय को आपण मानक स्वागत। ओम नमो भगवते वासुदेवा। पंचविंश अध्याय पाताले थिबा संकर्षण चरित 25 वर्णन। श्री शुक उवाच पाताल तले हे राजन 30 सहस्र योजन तामसी कला जे विशेष अनंत नामे जे प्रकाश जे विष्णु अंश बंत होई शंकर शरण नाम बही अनंत मूरति ठाकुर सहस्र मस्तक ताहार एक शिरे महिमंडल अछि स्थिरे जे सृष्टि कर ईशहार भ्रुकुटी करीण कराल एकादश रुद्र जे होई शंकर शरण से बोलाई तिनि लोचन तिनि शिर प्रचंड शूलटी जाहार भक्ति रे अहिपति मान जाहारे करंती वंदन जाहार चरण कमल विराजे नखर मंडल नखमणि रे शिरपति चंद्रंकु जिणी दिशे कांति कुंडल प्रभारे मुंडित गंड जुगल हृष्टचित ताहांको चरणार बिंदे चक्षु निवेशन्ते आनंदे परम भक्ति जोग मते उदित होए हृदगते जाहांकु विविध विधाने सेवंती नाग कन्या माने जे धरे रूप मनोहर विशुद्ध धवल शरीर विपुल वक्ष स्थल तार कुंकुम चंदने रुचिर हलमुसल करे जार किय बाधेवा पटांतर रजत स्तंभ भुज दुई मंद स्मितरे मुखे सोही मन्दे मुदित जालोचन विघूर्ण अरुण नयन से जे अनंत भगवान अनंत गुणर निधान से आदि देव जे ईश्वर क्रोध को करीण संहार लोक पालन निमंतरे तही अछंती से ठाकुरे पुरग सुर जे असुर सिद्ध गंधर्व विद्याधर अशेष मुनि गण जेते आनंदे जे जाहार मते अपरे पारिषाद गणे सेवंती जाहार चरणे नव तुलसी पुष्प शिरे गंध आमोदई प्रखरे गंधे मधुकर निकर ध्वनि करंती मनोहर
বনমালায়ে কণ্ঠে ধরি কুণ্ডল অতি মনোহারী সুন্দর ভুজ লম্বমান মহেন্দ্র বারণ যে সন জ্ঞান শ্রবণ যোগ সারে মুনি চিন্তন্তি যা মନରେ কଳି কলুষ কর্ম গ্রন্থি অবিদ্যা নাশ যে করন্তি শ্রদ্ধা আরতে যে বাজন যেবে করই সুমরণ যে এহা করন্তি সকল করুণা বহে আদি মূଳ যাହାର ଅନୁଭବ ମାନ ନାରଦ ମୁନି ହେ ରାଜନ ବ୍ରହ୍ମା ସଭାରେ ବିସ୍ତାରିଲେ সকলে শুনি নিস্তরিলে যাহার কটাক্ষକୁ পাই উৎপত্তি স্থিতি লয় হই যার মূরতি কৃপাময়ী সত অসত যার দেহি সুজন মন হরিবারে মৃগেন্দ্র প্রায় লীলা করে যাহার নাম সুমরণ শ্রবণ কীর্তন রাজন ঘোর দুর্গমে নর থাই যেবে আরতে সুমরই আপদ যাই তার দূর সকল পাপু হয়ে পার আশ্রয় হইলে তাহার মোক্ষ কুল ভেসে নিভর ভূগোল নানা নদী গিরি দ্বীপ সমুদ্র আদি করি যাহার মস্তকে জগত স্থিরে অছই পরীক্ষিত অতি বিক্রম সে পুরুষ কে কহু তারূপ বিশেষ সে আত্মতন্ত্র ভগবান তার অশেষ গুণ গ্রাম লীলা মাত্র কে এ সংসার যে ধরি অছি বিশ্বভার হেমন্ত প্রভাব যাহার দুরন্ত বীর্য সে ঠাকুর এবে কহিলু জীবগতি কর্মরু যে যাহা ভুঞ্জନ୍ତି যাহার স্থানটি যে মন্ত সকল করিলু বিদিত যাহার যে মন্তে লক্ষণ সে ধর্ম যার আচরণ যে উচ্চ নিচ জীব জন্তু যাহার যে কর্ম যে হেতু তুম্ভ প্রসন্ন অনুসারে সকল কহিলু তুম্ভরে এবে কি তুম্ভ অবিলাস অপরে কহিবু বিশেষ অখিল ব্রহ্মাণ্ড কারণ অনাদি প্রভু নারায়ণ সে প্রভু চরণে মমতি অনবরতে হেউ স্থিতি কহই জগন্নাথ দাস হরি চরিতে সুধারস সুজনে শুণ দেই মন ফিটিব ভবর বন্ধন इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहास्यां संहितायां पंचम स्कंदे संकर्षण महात्म्यं नाम पंचविंशोऽध्याय।